ओम शांति 2/1/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे बाबांकर पाठ संपूर्ण निर्भुल अटे। से तांकर निर्धारित समय रे ही आसंती। सेथिरे टिकिए हेले अंतर होई पारिबो नाही। सेथिपाई तांकर आसीबार स्मारकी स्वरूप शिवरात्रि को खूब आडंबर रे पालन कर। बाबांकर पाठ संपूर्ण निर्भुल अटे। से तांकर निर्धारित समय रे ही आसंती। सेथिरे टिकिए हेले अंतर होई पारिबो नाही। सेथिपाई तांकर आसीबार स्मारकी स्वरूप शिवरात्रि को खूब आडंबर रे पालन कर। आज बाबांकर प्रश्न अछि केउ पिलामानकर विकर्म संपूर्ण रूपे विनाश होई पारि न थाए। केउ पिलामानकर विकर्म संपूर्ण रूपे विनाश होई पारि न थाए। उत्तरे बाबा कहउचंती जेउ मानकर जोग ठीक न थाए बाबा को बारंबार भूली जानती तेणु विकर्म विनाश होई पारे नाही। जोगयुक्त न रहिबा कारणरू संपूर्ण सद्गति मध्य होई न थाए। पाप रही जाए तेणु पद मध्य कम होई जाए। जोगयुक्त न रहिबा द्वारा देहधारीଙ୍କ नाम रूपरे बांधी होई रही थांती एवं सेही मानकर कथा ही सबुबेले मने पड़ु थाए। सेमाने आत्माभिमानी होई रही पारंती नाही। गीत अछि यह क ना जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। केतेटा बाजिले सकाळ होई थाए। बाबा सकाळे केतेबेले आसी थांती। केही कहिले 3 बाजिले, केही कहिले 4 बाजिले, केही मध्य कहिले संगमरे, केही मध्य कहिले 12 बाजिले। बाबा सठिक समय पचारुछंती। 12टा को तो तुमे सकाळ कहि पारिबो नाही। 12टा बाजी 1 सेकेंड हेला 1 मिनिट हेला तेबे एएम अर्थात सकाळ आरंभ हेला जहा को यथार्थ रूपे सकाळ कुहाजिबो। सही परी ड्रामा रे बाबांकर पाठ मध्य बिल्कुल सठिक अटे। 1 सेकेंड मध्य डेरी होई पारिबो नाही। ए ड्रामा अनादि तैयारी हुई रही। 12टा बाजी 1 सेकेंड जे पर्यंत न होईछि से पर्यंत एएम कुहाजिबो नाही। एहा तो बेहदर कथा। बाबा कहउछंती मु सकाळु सकाळु ही आसुछि। बिलातरे एएम पीएम निर्भुल भावे चली थाए। तथापि सेमानकर बुद्धि बहुत भल अटे। सेमाने एते शत प्रधान मध्य होई न थांती किंबा तम प्रधान मध्य होई न थांती। भारतवासी ही 100% शत प्रधान पुणी 100% तमो प्रधान होई थांती। तेणु बाबा को पाठ बहुत सठिक अटे। सकाळ समय 12टा बाजी 1 मिनिट को कुहाजिबो सेकेंड रो हिसाब को धरा जाए नाही। सेकेंड बीती जिबारे मध्य जणा पड़ी न थाए। एबे ही सबु कथा को तुमे पिला माने ही बुझी पारुछ। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधार भितरे रहिछि। बाबा को सबु भक्त माने दुखरे ही मने पकाई थांती। हे पतित पावन आस। किंतु से किए केबे आसुछंती ए सबु किछि भी जानि नाहंती। मनुष्य होई मध्य सठिक भावे किछि जानती नाही कारण पतित तम प्रधान अटंती। काम विकार मध्य केते तम प्रधान अटे। एबे बेहदर बाबा अध्यादेश जारी करुछंती पिला माने काम विकार उपरे विजय होई जगजित हुओ। जदि एबे पवित्र न हेबो तेबे तुमर अधोगति हेबो। तुमे पवित्र हेबा द्वारा अविनाशी पद प्राप्त करिबो। तुमे राजयोग शिखुछ ना। स्लोगान रे मध्य लेखुछंती पवित्र हुओ जोगी हुओ। वास्तव रे लेखिबा कथा राजयोगी हुओ। जोगी तो साधारण शब्द अटे। जेउ माने
ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ତୁମର ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ରାଜଯୋଗ ଲେଖିବା ଠିକ୍ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ରାଜଯୋଗୀ ହୁଅ। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଶୋଧନ ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମକୁ ଗହନରୁ ଗହନ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଉଛି। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ ତ ତୁମକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଛି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସେଣ୍ଟରରେ କିମ୍ବା ଘରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଇ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କର ଏବଂ ଲେଖିଦିଅ ଶିବ ବାବା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଉପାୟ ଆସି ଶିକ୍ଷା କର। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଲାଇଟ୍ର ସାଜସଜା କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଅଟ ନା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ରହିବା ଦରକାର। ଘରେ ଘରେ ତ ଲୋକମାନେ ଗୀତା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ନା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମାତାମାନେ ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ରଖିଦେବା ଉଚିତ। ଲେଖିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଏହି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ପର୍ବ ବାସ୍ତବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି ଅଟେ। ଯେବେ ଶିବ ବାବା ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଉତ୍ସବକୁ ବହୁତ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳାଇ ଆଲୋକିତ କରି ପାଳନ କର। ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଆଲୋକ ହିଁ ଆଲୋକ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବ। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଟେ। ଆତ୍ମାମାନେ ଆଶୁରେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା କାରଣରୁ ଦୈବୀ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ୱର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନିରୁ ୱର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ ହେଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଶରୀର ଏବଂ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିଥାଏ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ କେବେ ରାହୁର ଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶା ବଦଳି ଯାଇ ରାହୁର ଦଶା ପ୍ରବେଶ କରେ। କାମ ବିକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁର ଦଶା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ନା। ତୁମେ ମାତାମାନେ କେବେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିନଥିବ, କାରଣ ମାତାମାନେ ଘରର କାରବାର ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଭ୍ରମରୀକୁ ଘର ତିଆରି କଲାବାଲା ଘରେତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଘର ତିଆରି କରିବାର ଭଲ କାରିଗର ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ନାମ ଘରେତ୍ରୀ ଅଟେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। 2-3 ବଖରା ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଯେପରି ଭ୍ରମରୀ 3-4ଟି ପୋକକୁ ଧରିଥାଏ, ବସାକୁ ନେଇ ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଁ ଭୁଁ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟ। ଚାହିଁଲେ ଜଣେ 2 ଜଣକୁ କିମ୍ବା 10-12 ଜଣକୁ, ଚାହିଁଲେ 100 କିମ୍ବା 500କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିପାରିବ। ମଣ୍ଡପ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରିବା ସହ ସମାନ ଅଟେ ନା। ସେଥିରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଁ ଭୁଁ କରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛ। ପୁଣି କେହି ତ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରି କୀଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏ ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି।
ଏଇ ଧର୍ମର ଯିଏ ହୋଇଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଏଇ କଥା ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ତୁମେ ତ ପୁଣି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ ନା? ତୁମର ଶକ୍ତି ଭ୍ରମର ଠାରୁ ତ ଅଧିକ ନା? ତୁମେ 2000 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କରିପାରିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 4-5 ହଜାର ସଭାରେ ତୁମେ ଯାଇ ଭାଷଣ କରିବ। ଭ୍ରମରୀର ତୁଳନା ହିଁ ତୁମ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କୌପୁନୀ ପିନ୍ଧି ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୁଗ ଭାରତକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କହିବ କି ଭାରତକୁ ଆସି ଶିଖ? ତୁମେମାନେ ଯଦି ବିଦେଶକୁ ଯିବ ତେବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବସି ଶିଖାଇବେ ଯେ ଏହି ରାଜଯୁଗ ଶିକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ତୁମର ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେବ। ଏଥିରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଥିଲ, ଏବେ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଅଛ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ପରମଧାମ ନେଇଯିବି। ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କୁହ, ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଘରେ ଘରେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେହି ଜଣେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଓଲଗଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା କି ମୋତେ ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିବା ଦରକାର। ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଖିଆଲ ଚାଲିବା ଦରକାର। ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ବାବା ଗାଇଡ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। କେତେ ସହଜ କଥା। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପସେବା କଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ଡାକିବେ? ସେମାନେ ତ ନାମକୁ ଅଧିକ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପୂରା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଁ ବଦନାମ ହେଲା ନା। ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନାଁକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି କେହି କେହି ଏଠାରେ କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି, ପଦମପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖ ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ ମରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ରାଜକୁମାର ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାଜକୁମାର ହେବେ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଗରିବ ଥିଲେ ନା। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନଚେତ୍ ତୁମର ପାଳନା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅଛି? ନା, ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଗାଉଁଲି ପିଲା ଥିଲେ ନା। ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିଲା। ଏସବୁ ଆତ୍ମାର କଥା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ଲେଖିଦିଅ କି ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କିପରି ମିଳୁଛି ତାହା ଆସି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେପରି ଦୀପାବଳିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଥାନ୍ତି।
तुमको पुणी अविनाशी ज्ञानरत्नर दुकान खोली बसिबाकू हेबो। तुममानकर दुकान केते सुंदर सजासजी होइतिबो। जेमिति लोकमाने दीपावली दिन दुकान करुछंती तुमे सेमिति शिव जयंती रे कर। जो शिव बाबा समस्तंकर आत्मादीप को जाग्रत करुछंती तुममानकू विश्वर मालिक करुछंती सेमान तो लक्ष्मी को विनाशी धन मागी थांती एवं एठी जगदम्बाक ठारू तुमको विश्वर राजत्व प्राप्त हेउछि। एही रहस्य ही बाबा बुझाउछंती। बाबा तो कौन सी शास्त्र धरी न थांती। बाबा कहउछंती मु ज्ञानर सागर अटे ना। हाँ एक कथा जानिछि जे अमुक अमुक पिला माने सेवा बहुत भल करुछंती तेनु मने पड़ी थांती। बाकी एपरी नुहे जन जनक भीतर कथा बसी मु जानी थाए। हाँ केतेबेले मध्य जना पड़ी जाए कि ये पतित अटे सेमानक प्रति संदेह होई थाए। तांकर चेहरा मध्य फिका पड़ी जाई थाए एवं ऊपर मध्य शिव बाबा कही पठाई थांती एहांकु बचार एहार मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। ताहा मध्य काहा काहा पाई कही थांती। बाकी एपरी नुहे कि समस्तंको पाई कहिबे। एहीपरि तो अनेक अछंती जेउ माने मोह कला करि थांती। जेउ माने करिवे से माने निजर ही क्षति करिवे। सत कथा कहिबा द्वारा किछिटा लाभ होई थाए न कहिले आहुरी अधिक क्षति करि थांती। बुझिबा दरकार बाबा आमको गोरा करिया पई आसीछंती किंतु मु निजर कला मुह करि देइछि। एहा कंटार दुनिया होम्यान कंटा। मनुष्य माने ही कंटा अटंती। सत्यजुग को आलंकर बगीचा कहा जाए एवं यह होछि कंटार जंगल। तेणु बाबा कहउछंती जेतेबेले धर्मर ग्लानि होई थाए सेतेबेले मु धरापृष्ठ को आसी थाए। प्रथम नंबर श्रीकृष्ण को देख 84 जन्म परे पुणी किपरि होई जाउछंती। एबे समस्ते तम प्रधान अटंती परस्पर मध्यरे लड़ाई करुछंती। या मध्य ड्रामा रे अछि। स्वर्ग रे एसबु रहिबो नाही। ज्ञानर कथा तो बहुत रही जहाकू टिपी रखिबा दरकार। जेमिति बारिस्टर माने मध्य आईन ज्ञानर बही रखि थांती ना। डाक्तर माने मध्य पुस्तक रखि थांती सेथिरु देखि औषध देई थांती। तेणु पिला मानकू केते भल रूपे ए सब पढ़िबा दरकार। सेवा मध्य करिबा दरकार। बाबा तो श्रेष्ठ मंत्र देउछंती मनमना भव। बाबा एवं संपत्ति को मने पकाइले ही स्वर्गर मालिक होइजिवो। शिव जयंती पालन करुछंती किंतु शिव बाबा कौन करिथिले? निश्चिंत स्वर्गर संपत्ति देइथिबे जहाकू 5000 वर्ष होई गलाणी। स्वर्गरु नरक पुणी नरकरु स्वर्ग हेबो। बाबा बुझाउछंती पिला माने जोगयुक्त हुआ तेबे तुमे सब कथा भल भावरे बुझी पारिबो। किंतु जोग ठीक नाही। बाबा को मने पकाउ नाहंती तेणु किछि बुझी पारु नाहंती। विकर्म मध्य विनाश हेउ नाही। जोगयुक्त होई न रहिबारु सद्गति मध्य हुए नाही। पाप रही जाए पुणी पद मध्य कम होई जाय थाए। बहुत अछंती जहांकर जोग किछि हेले न थाए। नाम रूपरे सबुबेले बांधी होई रही थांती पुणी सेई मानक कथा मने पड़ी थाए। तेबे विकर्म किपरि विनाश हेबो? सेथिपाई बाबा कहउछंती कि आत्माभिमानी हुआ। अच्छा मीठा मीठा शिकिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादा को सुप्रभात। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाए मुख्य सारांश नंबर 1। शिव जयंती अवसर रे अविनाशी ज्ञानरत्नर दुकान खोली सेवा करने को हेबो। समस्तंकु बाबांकर परिचय देई प्रत्येक घर को ज्ञानर आलोकरे आलोकित करने को हेबो। द्वितीय पॉइंट सत्य पितांक सहित सत्यता पूर्वक रहिबा को हेबो। कौनसी विकर्म करी लोचाइबा उचित नहे। एपरि जोगयुक्त हेबाकू पड़िबो जेपरि कौनसी पाप रही न जाए। काहार नाम रूप रे आकर्षित हेबार नाही।
आज वरदाता बाबांकर वरदान अछि मु पणियार चेतना को समाप्त करुथिबा ब्रह्मा बाबा समान श्रेष्ठ त्यागी हुओ। मु पणियार चेतना को समाप्त करुथिबा ब्रह्मा बाबा समान श्रेष्ठ त्यागी हुओ। विस्तार बाबा कहते संबधार त्याग वैभव त्याग कौनसी बड़ कथा नुहे, किंतु प्रत्येक कार्य संकल्परे मध्य अन्य मानकु आगरे रखिबार भावना रखिबा अर्थात निजर मु पणिया को समाप्त करिदेबा प्रथमे आपण करिबा एहा ही होछि श्रेष्ठ त्याग। एहा कोई कुहा जाए निजर मु पणिया को समाप्त करिदेबा। जेपरि ब्रह्मा बाबा सर्वदा पिलामानकु आगरे रखिथिले मु आगरे रहिबी एथिरे मध्य सर्वदा त्यागी होई गले। ए त्याग कारण ही समस्तଙ୍କ ठारू आगकु जीवार अर्थात नंबर 1 हेबार फल मिलिगला। तेणु तुमे माने मध्य निजर पितांकु अनुकरण कर। स्लोगान बाबा कहउचंती निरंतर तुरंत काहार दोष बाछिबा एहा मध्य दुख देबा अटे। तुरंत काहार दोष बाछिबा एहा मध्य दुख देबा अटे। निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिवार सेवा करो। द्वितीय पॉइंट बाबा कहते जेपरि उच्च उच्च टावर द्वारा सकाश देउछंती बा लाइट माइट विचुरित करुछंती सेहीपरि तुमे पिला माने मध्य निजर उच्च स्थिति अर्थात उच्च स्थान उपरे बसी अति कम रे 4 घंटा विश्व को लाइट अर्थात आलोक एवं माइट अर्थात शक्ति प्रदान कर। जेपरि सूर्य मध्य विश्व को एथिपाई आलोक दे पारुछि जेहेतु से उच्चरे रहिछि। तेणु ए साकार सृष्टि को सकाश देवा पाई उच्च स्थान रे निवासी हुओ। ओम शांति।